Klumka ang khumtia de Burma norok jotano no lamsogo chini tabsok jorani kokbro koktu mawo puila na fadina layena tini ni koktu ma bokhorok rok tang shalok khatung khajani bisingte edishi habangni sakthar mumbai khlaijaka filtam char edishi manmani shal panda Pandao Narwai Bokrokni Manjaka, Edition Advisory, the Administration Reform Committee ni Chairman, Maharaja Pradit Kishore Devarma, Narwai Okrangi Manjaka, Edition CM Puno Chandra Jomatia, Narwai Motongi Manjaka, Edition Chairman Jagadish Devarma Akosong. Khatung khajani bisingti tang shalo West District IPFT, IWFT, Youth IPFT, Atisha, TPB, IMWU, te TNE ni Shakthar Mumbai, Monday te Udui Kobra rung noklawo, Klaijaka Phil Chitham Tripura Land Statehood demand de panda. Otomal khungni nukhung tanjang mani pati mungna tuyei kokbang lai mani pati mungo butharjaka khoroksa auto driver munglokhon gopi pati mungni yagolo khorokni boro rokno romkha police romjone rok ungkha susanto bishaste chandon sarkar phiaba kharjak pati mungo kurumjakte khoroksa borok pati mung kokti sal horo airport thanani anandgo nagar amsayo Tang shalo kaisa pandani bisingte hastani ferang montri deputy CM Jisnu Devarmani yakte phyogi rizakha katal technology ni kaitham official website te mobile apps manjaka haste ferang beregni dagi fangkiron gite TSECL ni managing director MH Kele akasong Tang shalo khatung khajani bisingte Tripura bodoni Shakthar Mumbai Monday te gurmoni thung noklawo Klaijaka Filthamchar Edishi manmani shal panda Pandao Narwai Bokrokni Manjaka Tripura bodoni chairman Maharaja Pradit Kishore Devarma Narwai Okrangi Manjaka Edishi chairman Jagadish Devarma Narwai Motomongi Manjaka Rajmata Bibu Kumari Devi MDC Runal Devarma tai Tripura bodoni spokesperson advocate Anthony Devarma akosong Khatung khajani bisingti tang shalo IPFT Khwai district ni Shakthar Mumbai Khwai ni Purbo Ramchandra Ghat rung noklawo Klaijaka Phil Chitham Tripura Land Statehood demand de panda Pandao Narwai Okrangi Manjaka IPFT ni haste tangphang Montri Member Kumar Jomatia Manjaka amsani MLA Prashanto Devarma IPFT bodol ni tangphang yakchu advocate Mintu Devarma te TNE ni haste azuk phangjak Gita Devarma akosong Tabuk kok masuk ruboi. Tang shalok khatung khajani bisingte edishi habangni Shakthar Mumbai Klaijaka Filtam char edishi manmani shal panda Pandao Narwai Bokrokni Manjaka Edition Advisory te Administration Reform Committee ni Chairman Maharaja Pradit Kishore Devarma Narwai Okrangi Manjaka Edition CM Puno Chandra Jomatia Narwai Motomongi Manjaka Edition Chairman Jagadish Devarma akosong
23 August ti edisi ni sinmung manmani sal oboni bagai tangsalo khatung khajani bisingtui edisi hapani sakthar mungbai khumlungni khumpui academic rung nokhlawo khlaijaka filtamsar edisi manmani sal pandao narwai bokrong ngi manjaka edisi ni advisory te administration reform committee ni chairman Maharaja Pradut Kishore Debrama narwai okra ngi manjaka edisi ni CEM Purno Chandra Jomatia narwai motom ngi manjaka edisi ni chairman Jagadish Debrama akosong Sati Kathar Musungai, Pandano Jengsai Rekha, Edisini Advisory te Administration Reform Committee ni Chairman Maharaja Pradut Kishore Debrama, Pandani Paitak Paising, Pandao Paimanjak Paikya, Hasteni Rasmata, Bibi Kumari Devi, Pandao Kok Sanathangai, Edisini Chairman Jagadish Debrama Saka. Thamsi Char Edisi Shalnorgai Edisi Hapani প্রশাসনী উদ্যোগে অবকাশে এডিসি ডে সেলিব্রেশন মো সেলিব্রেশন প্রোগ্রামনি প্রেসিডেন্ট और प्रिसाइड ओवर खाइनाय ऑनरेबल एमडीसी गणेश देवबर्मा चिनी हाइनेस बुबाग्रा चिनारो फाइमानजा फाइक्या बुबाग्राना बेलाय बेलायखिनो हामबाय मा जानांगौ ऑनरेबल सीएम एडीसी ताइ चिनारो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमिटी निजे सदस्य ताबक चिनी त्रिपुरा थाने को प्रेसिडेंट एक्स एमएलए सीनियर मोस्ट डेडिकेटर्स लीडर्स चिनी दफानी नेता बरंगराम विजय कुमार रांखल महोदय मंचवा आचुकजाक चिनी ऑनरेबल ईएम फिशरी राजेश त्रिपुरा महोदय एक्स ईएम चंद्रोदय रूपिणी ताई गोबांमा चिनी सोशल वर्कर्स और प्रेजेंट एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सह अन्यान्य एडिशनी अथॉरिटी आनी मीडिया फ्रेंड्स बुस्कांगा कुथुमै तंगाय बुखो काहामसं ताखो काहामसं तिनी ओ बिसी थाम चिनी चार थामची चार एडिसी सालो लगै जे और कसे सेलिब्रेशन माने मजा गावा आं किसिसा कक साविनो मोसागै देनाय रियल हिस्ट्री आसल जे घटना आसल जे इतिहास जों जे मुतुमानानि अमलमा सानाय प्रथम त्रिपुरा हास्तेव ना कम्युनिस्ट ना कांग्रेस ना कोनो जातीय दल स्वर्गीय त्रिपुरा राज्यनि खरगसा चिनी उकिल कतर वीरचंद्र देवबर्मन स्वर्गीय त्रिपुरा राज्यनि प्राक्तन मुख्यमंत्री दशरथ देव बाजुबन रियां जत त्रिपुरा सड़क सावचा 1967 सालनि सिगां 1965-66 आफुन सिमि केंगलाखा कसा खाइबो चालिया कफुर खाइबो चालाइलिया जों काइसा जों सिमि त्रिपुरासानि रिजियोनेल पलिटिकल पार्टी जों काइसा आंचलिक दल मा खालायनाय कक चामलाखा সেই বিশাল গর্নি রেণুরাও দেববর্মা দ্রাও কুমার রিয়াং বুদ্ধ দেববর্মা হরিনাথ দেববর্মা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমতিয়া রতিমোহন জমতিয়া সুখদয়াল জমতিয়া गोबां आंतिखे बरं कुथुमलायै 1967 सालनि 9, 10, 11 जून सदरनि कांतकबरा पाड़ाव पहले त्रिपुरा हास्टेव आंचलिक राजनैतिक दल आचार्य
Taham deh, ha? Alpuilaran orangno kurung mas tangya paro, kurung kha. Mananya Ganesh Deparma, MDC and President आज का सभापति आज का प्रोग्राम का माननीय चेयरमैन जगदीश देवर्मा, माननीय सीएम पूर्ण चंद्र जमातिया, माननीय member and also President Tripura Motha Vijay Kumar Rankhol, EMs Rajesh Tripura, Chairman Ranjit Devarma, ex-EM Chandujay Rupani, Surun Devarma, Shiv Chandra Devarma, Manihar, TWF President Sindhu Kanya Chamatia, also additional CEO Usha Ranjan Devarma. आज इस प्रोग्राम के बाद मुझे मंदाई जाना है, मंदाई के बाद दुस्की जाना है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, टाइम भी कम है। आप लोग इतने देर से नीचे है, धूप के नीचे है। आज 6 शेड्यूल डे है, एडीसी डे है। एडीसी का मतलब क्या है? कब बना ये एडीसी? क्यों है ये एडीसी? इतिहास में थोड़ा जाना पड़ेगा। जगदीश बाबू ने बोला, विजय रांखोल ने बोला, एडीसी आज से 37 साल पहले 1984, आज से 37 इयर्स अगो एडीसी का गठन हुआ। और वो एडीसी आसानी से नहीं आया। उसमें त्रिपुरा शाह ने, जो हम लोग का सीनियर्स है, जो ओकरा है, उनका सैक्रिफाइस हुआ। याकते खासा फाइसिंग पांडाव को साना थांगई एडीसी ने एडवाइजरी ते एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमिटी ने चेयरमैन महाराजा प्रोडक्ट किशोर देवर्मा साका। यहां में अपना विजय रांखोल जी है। विजय रांखोल जेल गया एडीसी के लिए। रति मोहन जमातिया ने सैक्रिफाइस किया, श्यामाचरण त्रिपुरा ने किया, द्रव कुमार रियांग ने किया। और एक समय अगरतला में एक नारा था, बहुत बड़ा बड़ा नेशनल पार्टी का लीडर लोग बोलता था अगरतला में, रक्त दिबो एडीसी देवो ना। ये 1982-83 में बड़ा बड़ा नेता लोग अगरतला में बोलता था, रक्त दिबो एडीसी देवो ना। एडीसी मिला और हमने उनको जवाब दिया। आज यही कुछ नेशनल लीडर्स बोलता है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होबे ना। बुबाग्रा इस मंच से चैलेंज करता है कि एक दिन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड भी होगा। त्रिपुरा साहब को समझना चाहिए कि इतिहास में जाकर हमको क्या मिला। आज संविधान के अंदर हमने डिमांड किया है अपना त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट। देश के खिलाफ नहीं मांगा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, जब उनको राज्य मिला तो किसी ने बोला कम्युनल नहीं, सांप्रदायिक
किसी ने बोला नहीं, लेकिन जब त्रिपुरा सा ये डिमांड करता है तो बोलता है सांप्रदायिक है, कम्युनल है। हमने अपना अधिकार डिमांड किया है। वो अधिकार जो हमारा था हमसे छीना गया और 2023 में हम लोग अपना अधिकार वापस लेके रहेंगे। Pandawa edisi ni CM te chairman no karibo manjaka edisi ni advisory te administration reform committee na adong Bijoy Kumar Rangkhol, EM Rajesh Tripura, MDC Ganesh Debarma, MDC Umos Shankar Debarma akosong. Khumlung ni chimi province ni kokthum Chini Khorang. Khatung Khazani Bishingti Tang Shala, West District IPFT, IWFT, Youth IPFT, Atisha, TPB, IMWU, te TNE ni Shakhtar Mumbai, Monday te Udoy Kobra rung Noklawo, Klajaka Phil Chitham, Tipraland Statehood, Demande Panda, Pandawa Narwe Okarangi Manzaka, IPFT ni Haste Asukpang, Montri NC Debarma, Haste Tangpang Montri Member Kumar Jamatia. Manjaka Amsani MLA Direndra Debarma, te IPFT Bodoni Tangpang Yaksu Mongol Debarma, te Bolaram Debarma Akosong. 23rd August TTA edisi ni Sinmong Manmani Sal, Oboni Logilogi Ashal no Bisi Brum Brum no Tipraland Statehood Demande Mongoi, Palayo IPFT, Bisi Brum Brum ni Haike, Taklebo Khatung Khazani Bishingtei, Tangsala West District IPFT, IWFT, Youth IPFT, Atisha, TPB, IMWU te TNE ni Shakhtar Mumbai, Monday ni Udoy Kopra rung Noklawo, Klajaka, Philchitham, Tipraland Statehood Demande Panda. Pandawa Narwe Okrangi Manjaka, IPFT ni Haste Asukpang, Montri NC Debarma, Haste Tangpang, Montri Member Kumar Jamatia. Manjaka Amsani MLA Direndra Debarma, te IPFT Bodol ni Tangpang, Yaksu Mongol Debarma, te Bolaram Debarma Akosong. Pandaw kok sana thangai IPFT Bodol ni Haste Tangpang, Montri Member Kumar Jamatia Saka. Sing balai bin man manka. Sait tahai Chini gari. Shok khajak. Te Chini prai 70 jon hai. Chini volunteer Chini sabuda buri chala. Buzakha tongjakha hospital klai kha. Ben buri bidok yonglia. Sing hopung matulia. Prai 100 gari Chini hair mak lai kha. Tim Borong Khona Bagui, Hopung, Sing Pilo Tongka, Astawal Mado, Kantanpur High, Korbuk High, Jagadawatan, Borno Kari Pagita Paputoka, Aporotum with the Mantum. Take Bang Matin Chirairo, Duheda Unisho, Aniquine, Asambari in Chilai Sikla Kanui, or a state who demand the Palana Pipro. Lamago gada tika amtu muto khlayu komo ko sikara ha to phagai ibrane bagai soi khale ba thilam kha thui ko tok kha amtu pogya sangai puje sarkar faimani porego ek bochor beshi hochung Chini Khorang birthday birthday जों सुति घोषणा खाइका जों सरकार सुति घोषणा खाइबनि परेगो जों महाराज बिरखम बार्थडे जों पलायनो सुजुग माखा जों माइ खाइ हांगाय जों महाराजनि बार्थडे पाटे पालाय माखामो जों मुजुदेमान या आउटलाइन एयरपोर्ट जों सिनाम रेखा Birkra Airport, Sumutu de Magigo, the Bormura, had I got with the Untanga, had I got on Obodin Kamo, some Buddha Hinanaya, on a cocktail, I went to Kunukalia, assembled to Tonga, High Tonga, to the Bengal.
yang te khaksa phaising pandao kok sana thangai IPF tini haste asuk phang মন্ত্রী এনসি দেওর মাসাকা পাঁচমই আইন খাজাকা বিশেষলাই ত্রিপুরাও সপ্তম তফসিল বাই খাজাক ও তৃতীয় এডিসি তমানি আপনার করাক খাইই সপ্তমনি জায়গাও ষষ্ঠ তফসিল সুনামই তেও বেশি করাক খাইই ট্রাইবেল এলাকা এডিসি এলাকা শক্তপোক্তভাবে সীমানাভাবেই আবো সংবিধান সিদ্ধ খাজাক্কা তাকলাই বাই 37টা বছর এবং जों आईपीएफटी 2009 सिमी এই ষষ্ঠ তফসিল এলাকা এডিসি এলাকা আপনো পৃথক কোনো রাজ্য মাখাইনাই ও দাবিটি লাগাতারভাবে जों थानाय 13 বছর आंदोलन खाई दङ आंदोलन त्रिपुराव सिबिया आंदोलन दिल्लीबो खाइजागौ प्रति बছর दिल्ली अभियान त्रिपुरानि दाबिते प्रति बছর गतर आंदोलन কর্মসূচি रास्ता रोको रेल रोको 10 दिन 12 दिन আইকাই চলেছে এই আন্দোলন ধারাবাহিকতা চলবে এগুলো ত্রিপুরানে 19 দফা ট্রাইবেল জনগোষ্ঠী পুরো ঐক্যবদ্ধভাবে উঙ্কা তেমন হুয়া আও ওরও ত্রিপুরার নাঙ্গো ও এডিসি এলাকানো ত্রিপুরার মাখাইনাই আবো জনগণ 90% জনগণ আবনো কচি নাখা মানदैनि सिमी मलिनि ककथुम चिनि खरां अटो मालखुंनि नुखुं तानजांमानि पाटिमुंनो तैयै ककबांलायमानि पाटिमुंगो बोथारजाखा खरकसा अटो ड्राइभार मुं लखन गोपी पाटिमुंनि यागोल खरकनि बररगनो रमखा पुलिस रमजनाय रक उंखा सुशांत बिशास्ते चंदन सरकार फियाबा खारजाक पाटिमुंगो कुरुंजाकते खरकसा बरक पाटिमुं कक्तिसाल हर एयारपोर्ट थानानि आनंदगढ़ नगर आमसायो सासालो एयारपोर्ट थानानि अनंतनगर आमसायो अटो मालखुंनि नुखुं तानजांमानि पाटिमुंनो तैयै अटो मालखुं सनाय लखन गोपी बाय ककबांलायमानि आमसायनि किसासक बररक अ पाटिमुंनो तैयै पाइथागो कक्तिसाल हर नगो फायै अटो मालखुं सनाय लखन गोपीनो तगै बोथारका खरकताम सामुसिद्रा तांनाय रक कक्तमा मानखेना आमसायाव थाङै सहैखिया एयारपोर्ट थानानि पुलिस पाटिमुंनि यागोल खरंनै बररगनो रमखा पुलिस रमजानाय रंखा सुशांत बिशास ते चंदन सरकार फियाबा खारजाक पाटिमुंगो गोरोंजाक ते खरकसा बरक पाटिमुंनो तैयै बोथारजांनाय लखन गोपीनि बोथा साका अटो मालखुंनि नुखुं तानजांमानि पाटिमुंनो तैयै बुफायुं लखन गोपीनो नगो फायै तगै बोथारका खरकताम बररक हनै তার এই গাড়ির উপর টাকা চালাইছে তারা তারা সহ্য করতে পারছে না তারা মাইকিং করছে তার লগে আবার চলাফেরা করতো পার্বতীবাসী হিসাবে যার গাড়ির ফুটটা কাটছে তার নাম কি তার নাম লক্ষণ গুপ আচ্ছা কারা মারছে সুকান্ত বিশ্বাস সুবল বিশ্বাস মিঠু দাস ঘটনা সরকার মিঠু সরকার কি দিছিল ঘটনা একটা বলছে ঘটনাটা আপনার গাড়ির কইছিল কি বয়া দিছে যে তুই মনে করছো তো আমার গাড়ি এটা কে কে কারে কইছে এটা লক্ষণে কইছে ইয়রে সুকান্তরা আচ্ছা এর দূরে কইছে যে তুই আমার গাড়ির ফুটটা কাটছ এর দূরে কথা তারা এই পরে হই তারা 2 দিন পরে কাজ লাগলো কবে হইছে ঘটনাটা ঘটনাটা আপনার হইছে পরশুদিন আচ্ছা মারছে কবে মাসে কালকে রাতে আচ্ছা কি হইছে আপনার কি আয় দেখছেন আমরা তো আমি আয়া স্যার মরা পাইছি
আপনারা কই আসলেন আপনি? আমি আসলাম স্যার ওই এখানে কালী পুজো গেছিলাম, একজনের লোক আসলাম, মানে একটু ওই শিবের মেলা দিয়েছে কি কালী মানুষ আছে একজন, কেনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করছিল, কেনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ থেকে আয়া দিয়ে এমন ঘটনা। বাড়িতে কেউ ছিল না? না, বাড়িতে আমার মা আসিল ওই সামনের বাড়িতে, গানে গানে আসিল। তো আপনারা কি দেখছেন মানে যখন খবর পেয়েছেন? আমরা আয়া দেখছি স্যার মাইরে টেরে গেছে গায়ে বোঝা, পাড়া প্রতিবেশীর কয়েকজনে কইল যে তারা গেছে গা মাইরে। কিভাবে মারছে বলে আপনারা মনে করতেছেন? ওই তো গাড়ির ফুটটা কারণে কইছে যে এই কারণে। আচ্ছা, আর কিছু না স্যার। আচ্ছা, কিভাবে মারছে কিভাবে? মারছে আপনার এখানে কাঠের ফাইল পাইছিল আয়া সারারা, আর গলার মনে টিপ দিছে, আর এই জায়গাটা একটা বাড়ি দিছে, কানের পট্টি যা কুদ্দুরা ফাড়াই লেছে, আর এখানে একটা টুবলা বাড়ি দিছে। ওখানে আপনারা কি চাইতেছেন? আমরা অনেক মা তো কইতেছে যে আমার পোলারে মারে লেছে, আমি সারা বছর জেল দিতে। আপনার নাম? আমার নাম অজয় গুপ। আপনি কি হন? ভাই पार्टीमुंग तुये मार्डार केसनि FIR नाहारै पार्टीमुंग साइटोगै नाइटोगै दङ पुलिस हनि शाखा एडिशनल SP प्रिया माधुरी दास। গতকাল রাত্রি আনুমানিক 11:30 নাগাদ এয়ারপোর্ট থানার একটা ইনফরমেশন পাই যে অনঙ্গনগরস্থিত একটি বাড়িতে একটি যুবক প্রায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। অ্যাকর্ডিংলি এয়ারপোর্ট থানার ওসি এবং অন্যান্য অফিসার্সরা সেখানে ছুটে যায় এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পারে একটি যুবক তার নিজস্ব বাড়িতেই শুয়ে আছে অত্যন্ত রক্তাক্ত জখম অবস্থায়। আমরা পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলি এবং বলে জানতে পারি যে আজকে সেদিন গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ এই যে ভিকটিমের একটা অটোকে কেন্দ্র করে তার বন্ধুদের সাথে একটা বিবাদ তৈরি হয় এবং সেই বিবাদকেও কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে মারামারি হয় এবং ধারণা করা হচ্ছে যে সেই মারামারির সময়ই হয়তো এই আমাদের কেসের ভিকটিমের মৃত্যু হয়। এই মুহূর্তে আমরা দুজনকে এই কেসের কানেকশানে দুজনকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হই এবং এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একটি মামলা আমরা রুজু করেছি যার নাম্বার হচ্ছে 66/2021 এবং এটা মার্ডার কেস আমরা নিই। আমরা আসামি দুজনকেই আজকে কোর্টে প্রেরণ করছি এবং পুলিশ রিমান্ডের জন্য আবেদন জানাবো যাতে আমরা এই ঘটনার সাথে আরও জড়িত অন্য কেউ আছে কিনা সেটিকে জানতে আমরা সক্ষম হই। যে মারা গেছে ওর নাম কি? যে মারা গেছে তার নাম হচ্ছে লক্ষ্মণ গোপ, সে অনঙ্গনগর তার বাড়ি এবং পেশায় অটো চালক ছিল। আচ্ছা, কিসের জন্য ওনাকে খুন করা হয়েছে বলে আপনারা ধারণা করছেন? তার যে পরিবার পরিজনদের ছিল বা অন্যান্য সার্কামস্ট্যান্সিয়াল উইটনেস যারা আছেন তাদের সাথে জানতে পারি যে ভিকটিমের একটি অটো ছিল এবং এই অটোটার মধ্যে একটু ড্যামেজ হয়েছিল কিছুদিন আগে এবং সেটাকে কেন্দ্র করেই তার পাড়া প্রতিবেশী ছেলেদের যুবকদের সাথে তার একটা বিরোধ হয়। সেই বিরোধকে কেন্দ্র করেই গতকাল সন্ধ্যায় একটা মারামারি হয়েছে এবং ওটার তো সম্ভাবনা ধারণা করা হচ্ছে ওইখানেই মারামারির জেরেই এই যুবকটির মৃত্যু হয়। আচ্ছা, যাদেরকে গ্রেফতার করেছেন তাদের নাম কি? তাদের নাম হচ্ছে সুশান্ত বিশ্বাস এবং চন্দন সরকার। আচ্ছা, তারা কি করে? এরা একজন হচ্ছে ব্রং মিস্ত্রি, আরেকজন আপনার অটো চালক এবং এরা মৃত যুবকটির সাথে তারা একই বয়সী প্রায়, তারা তাদের বন্ধু স্থানীয়ই ছিল। আচ্ছা, কি ধারায় আপনারা কেস গ্রহণ করেছেন? এই কেসটি এই মুহূর্তে নথিভুক্ত করা হয়েছে 448, 302 এবং 34 আইপিসিতে। तां सालो रमजांनाय खरंनि न हांखर दरबार नगरति शाखा एयारपोर्ट थानानि पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। तां सालो खाथं खाजानि बिसिंतै त्रिपुरा बदने साक्थार मुंबाई मानदैते गुरमनि थों नख्लावो ख्लाइजाखा फिलथामचार एडिसि मानमानि साल पांडा पांडाव नारवाई बखरंगि मानजाखा त्रिपुरा बदनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा नारवाई अखरंगि मानजाखा एडिसिनि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा नारवाई मतमंगि मानजाखा राजमाता बिबु कुमारी देवी MDC रुनेल देबबर्मा तै त्रिपुरा बदनि स्पोकपार्सन एडवोकेट एंथनी देबबर्मा आकसं 23 आगस्ट TT एडिसि सिनिमं मानमानि साल तां सालो खाथं खाजानि बिसिंतै त्रिपुरा बदलनि साक्थार मुंबाई ब मानदैनि गुरमनि थों नख्लावो ख्लाइजाखा फिलदामसार एडिसि मानमानि साल पांडा पांडाव नारवाई बखरंगि मानजाखा त्रिपुरा बदलनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा नारवाई अक्रा अंगि मानजाखा एडिसिनि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा नारवाई मतम अंगि मानजाखा राजमाता बिबु कुमारी देवी MDC रुनेल देबबर्मा ते त्रिपुरा बदलनि स्पोकपार्सन एडवोकेट एंथनी देबबर्मा आगसं अबनि सिलाय सिगां फिलतामसार एडिसि मानमानि सालनो रुगै मानदै आमसाय गोनांगै ख्लाइजाखा कायसे हिमबतक पांडाव कक साना थांगै त्रिपुरा बदलनि स्पोकपार्सन एडवोकेट एंथनी देबबर्मा सागा अ जागा सातुं हुनायाव जोंथिना आसुलायता कायसार बिनो मारि
Dininka sini TTADC manmani sal. O salah sentini observe kayu, tai sentini mana celebration kayu. Tahu na bagai. Sini muya tanah cakri tanah jindabad. Kena ciri khok kayu. Sini dua panak piang na bagai. Sini hanu narna bagai. Sini kenal je future fight online borong no protection khaina bagai tini sin okraro tini coba khayai tini sin titi edisi manka agara go coba khainai nini Bra Kumar Riang nini Roti Mohan Jomotia nini Harinath Daborma nini Nogendra Jomotia nini Gawama borok te leader tong sama sama Tripura song Gawama tong je borok daily thangai te orang assembly je jaga nirpen chokrapati chief minister ni tong furu borok assembly wo borok 4 jon MLA borok asik dorte coba khaikya borok saka chini je man thai chini je alada ka chung tong nani je chini protection bagai chini hanu narna bagai chini hukumu mukumono chung nargi tong nani bagai jono o odikariya na kai chung tini coba khai thanai tai chung chini do pharano chung tini tidune chung coba khai thanai chung abono yakaya nei abone yagulo no saiman khana 49 amendment constitutional amendment khai ini 1984 Azarawo Otini ni Haisal titi edisino Rezaka Rezaman yagulo 1st April 1985 of Rezakeno bini asun phang je chongna ni abasurungka abun yagulo tini tini jaga hastawa tini palai tongu tabun bagai sini a cobano tabu laga thagiaku sini o coba tabu ko solimuno tongku abun bagino tini je sini phainai cherairo jeung akai cherairo sini o cobano pelangi thanani busanga gutong thanani abun bagai se tini coba klalai tongu tini hayung genangai sini indigenous right je jaga jeung self determination hnoi jeung jeta sini tongmum sini je camum sini hano narnani sini kanmun jeung tong narnani aba haike tongnani sini odhikar sini right within the Indian constitution within the legal framework democratic form of system of tongna bagai sini dabi khai tongu abun bagai tini bubagra soyong bo phayoi bini joto kusuk khiboi ane do pharano phiyona bagai ane do pharano bini tongthai paisa kibulona bagai tani botini phai coba khai tongpi a coba na tamo Greater Tripura Land OTT edisi pore omo kachi first step first yapri je jaga se first yapri se manka tabo sung Greater Tripura Land manana bagai hunga kai jeng tebo coba ma khainai tebo thaksa ma khainai titi edisi man furu aba haina aran khai manka hanono ta somni busur coba ma khaikya chino leader of ponu lanma ma chokha chini leader of poni Hutai jaga perma thulia boloma thange khari ma thoka jelma hapa bothar jaka rom jaka aba ke khlai jaka tahuntai bukrok je orokra tongrok nor tero sina sini sai tam khai chung je simani abon chung sai ma tongu abon bagino chini Greater Tripura Land bubagra je jaga thancha hnei phai ya prisama jaga chung pura thancha hna kai chung tini khanano chini Greater Tripura Land mane manu abon bagino chung pal khai apni masala nai bini yagulo pandau kok sana thangai YTF ni haste asukphang MDC Runel Dewarma saka Dipramothani je kusai mani kaisaro kaum thanchani mari thanchani chobahono sing buskam maung tongo buskami salamo sing duplai thanai sini kaisaro diman kera singolni diman sing je tini TDDC foundation de khaimani kahai buskami salamo sing Greater Tripura Land mamani kaisa foundation de khainai officer omnang takute buhut nok jotono koyo sing thanchake ma tongnai thancharo sini phan
थानसानि बिसिंदिनो सिं जो तमान दे सकते सिं बस कमी सालो माने सिं बुबाग्रा बिनि जो तो किसी या करे सिं त्रिपुरा सदा बना थानसरने बागे बताओ किसका आवश्यक बबिनी जो तो किसी या करे सिं त्रिपुरा सदा बना सिं हावा 70 বছর রমে সিনি মানতে সকে মায়া কমনির যত মানা বাগিনে বতাও কয় যত থানজা তমনি থানজানি বিসিকির সিনি যত মানতে সকে কিসকাম সালামানে অমনা বিসিকক সালিয়া নর আসি সাধন কুপ্রাব দাওবাদিও ফাইলে দাগা নর সিনি বুবাগ্রানি কুক্তিকক নানান বাগি নাইসিন তমনি যখন অমনা কক সালিয়া কক অরুণ পাইরি নাই কাইসানো মইতে তমনি গেরা দিবলে না সিনি পাইতা দিমান অমনা লাস্ট ফাইট सिंह खाइने दुआर लिलो सिंह बिसिंग के मुदिनार भाई खावा तोने गेर दिबलेन सिंह पाइता दिबन आसु तो खाइने वाले को गरम पाइने तिब्रामा थाई लोक वाईटीएफ आई लोक टीडब्ल्यू आई लोक गेले हम भाई yang tek khaksa phaising pandau kok sana thangei Tripura bodolni chairman महाराजा प्रोडक्ट किशोर देवरमा साका हम आपसे सवाल पूछता है आप है हाथ उठा के दिखाओ वहां में हाथ है उठा के दिखाओ Are you with बुबाग्रा आप त्रिपुरा के साथ है तो आपका आशीर्वाद आपका धनसा और 2023 में बुबाग्रा आपको बोल रहा है त्रिपुरा माता बोल रहा है राजमाता हाँ आप है कि नहीं है राजमाता भी हाथ उठा के बोल रहा है तो 2023 में नो कॉम्प्रोमाइज इस बार एक लास्ट टाइम 70 साल का जवाब एक लास्ट टाइम आपको फाइट चाहिए ना आपको फाइट चाहिए आपको चैलेंज करना है कि नहीं करना है तो मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं गेट रेडी फॉर 2023 ये लोग आएगा कोई रंग देगा बोलेगा होबे ना कोई बोलेगा होबे ना जैसे बोला था रक्त दिबो एडीसी देबो ना आज बोलेगा होबे ना लेकिन हम आपको बोल रहा है आज का त्रिपुरा सा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक राइट जानता है आज का त्रिपुरा सा अपना अधिकार जानता है और आज का त्रिपुरा सा अकेला नहीं है आज का त्रिपुरा सा के साथ महाराष्ट्र आज का त्रिपुरा के साथ नागालैंड आज का त्रिपुरा का संग मेघालय आज का त्रिपुरा का संग असम आज का त्रिपुरा का संग पूरा इंडिया होगा अगर हमने अपना ऊपर विश्वास किया तो अपना जड़ को समझो अपना इतिहास को समझो और अगरतला में बात नहीं होगा अगरतला में यहाँ में लीडर लोग हैं नो टॉकिंग नो कॉम्प्रोमाइज इन अगरतला श्यामा बाबू हरिनाथ वर्मा रति मोहन देव जमतिया द्रव कुमार रियांग ने एडीसी दिल्ली से लेके आया इंदिरा गांधी ने साइन किया था विजय कुमार रामथल TNV अकॉर्ड दिल्ली से राजीव गांधी ने साइन करके लाया था बुबाग्रा ब्लू का सेटलमेंट दिल्ली से लेके आया था और कंचन प्रभा देवी ने जो त्रिपुरा को भी दिया अगरतला को नहीं दिया दिल्ली को दिया तो आज अगर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए तो दिल्ली को हमको देना पड़ेगा यहां में और हमारा बुरी लोग आप देखो कि हम लोग का सैकड़ा लोग ड्रग्स में नहीं जाता है क्योंकि अगर आपको 15 महीने के बाद चैलेंज करना है तो आपका दिमाग भी फ्री होना चाहिए आपका बॉडी भी फिट होना चाहिए आप लोग ऐसा नशा को छोड़ो और अपना जो दम है ये लोग आएगा रेगा ले लो रेगा कोई बोलेगा रंग लो ऐसा करके मत लो और लेना भी है तो लो लेकिन दिल में त्रिपुरा सा बन के रहो और जो हम लोग का खानसा तोड़ने का कोशिश करेगा जो हम लोग का खानसा छोड़ने का कोशिश करेगा वो लोग सिर्फ लालच दिखाएगा लेकिन प्रद्योत विक्रम मानी क्या गरीब हो सकता है भिखारी नहीं है हम लोग अगर रेगा बोलेगा 340 टका ले लो स्मार्टफोन ले लो लेकिन दिल में एक बात रखो ये रेगा
पूरा जिंदगी नहीं रहेगा, ये फोन पूरा जिंदगी नहीं रहेगा, ये जो लोग लालच दिखाता है पूरा जिंदगी नहीं रहेगा। पूरा जिंदगी रहता है तो आपका टिपरासा का दफा और आपका हाँ, और ये जो फाइट है, ये जो लड़ाई है, ये पॉलिटिक्स और सीट और पद के लिए नहीं है, ये पद के लिए नहीं है, ये जो लड़ाई है ये आपका हार के लिए है। यहां का आज जो आपने निमंत्रण दिया, बेलाइनो हम भाई, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। आप लोग सब यहां आए। लास्ट में आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। मैं आप सबको महारानी बोलते रहता है कि महाराज आपने विधि नहीं लिया, आपने कुछ खाया नहीं, आप सवेरे से लेकर रात तक टिपरासा के लिए काम कर रहे हैं। भुबागरा आपको एक बात बोलना चाहता है, मेरा विधि भी टिपरासा, और जब तक आपके पेट में भात नहीं जाएगा, माय नहीं जाएगा, भुबागरा का पेट में भी माय नहीं जाएगा। बेलाइनो हम भाई धन्यवाद। टिपरा दफा आयुक लोथों, टिपरा मथा आयुक लोथों, ग्रेटर टिपरा लाइन आयुक लोथों, टिपरा साथ टिपरा जग आयुक लोथों। एक संग बोलो, टिपरासा, टिपरासा, टिपरा मथा। बेलाइनो हम भाई धन्यवाद। खुलुमखा। पांडाव फिल तामसार एरेसि मानमानि सालनो रुगै दां साव नारजाखा दाल बिदाल रोजाब मुसु पांडा किसा मानदैनि सिमि अमित निककथुम चिनि खरां खातुं खाजानि बिसिंति तांसालो आईपीएफ टी खुवाई डिस्ट्रिक्ट नि साक्थार मुंबाई खुवाईनि पूर्व रामचंद्र गात रंग नखलावो क्लाइजाका फिल चिथाम टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांडे पांडा पांडाव नारवाय अकरांगि मानजाखा आईपीएफ टी नि हास्टे तांगफां मंत्री मेमर कुमार जमातिया मानजाखा आमजानि एमएलए प्रशांत देबर्मा आईपीएफ टी बदलनि तांगफां याकचु एडवोकेट मिंटू देबर्मा तै टीएनए नि हास्टे आजुक फांजोग गीता देबर्मा आकसं बिसि ब्रुम ब्रुम नो 23rd August सालमारिओ एरेसि मानमानि साल यासांमानि लगे लगे आ सालनो टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांडे मुंगै पालायो आईपीएफ टी बिसि ब्रुम ब्रुम नि हाइके ताकलाइबो खातुं खाजानि बिसिंतै तांसालो आईपीएफ टी खुवाई डिस्ट्रिक्ट नि साक्थार मुंबाई खुवाईनि पूर्व रामचंद्र गात रंग नखलावो क्लाइजाखा फिलचिथाम टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांडे पांडा पांडाव नारवाय अकरा अंगै मानजाखा आईपीएफ टी नि हास्ते तांगफां मंत्री मेमर कुमार जमातिया मानजाखा आमसानि एमएलए प्रशांत देबर्मा आईपीएफ टी बदलनि तांगफां याकचु एडवोकेट मिंटू देबर्मा टीएनए नि हास्ते आसुक फांजोग गीता देबर्मा ते आईपीएफ टी नि हास्ते अजमा बपेस देबर्मा आकसं फिलचिथाम टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांडे सालनो रुगै दां साव लुवाजिजाखा दाल बिदाल रोजाब मुसु पांडा पांडाव कक साना थाङै आमसानि एमएलए प्रशांत देबर्मा साखा आं सानानिबो जुंबाने तिनी खुवाई डिस्ट्रिक्ट नि आईपीएफ तिनी सिपाही रत्न त्रिपुरालैंड नि सिपाही रत्न आं सानानिबो जुंबाने एकटा कक सुकांत भट्टाचार्यनि देशलाइट मेस अंसाबाय पृथिबीनो सौदिखि मानंगाखाय एकटा मूल मंत्र एडिसि एरियानो पुरांग राज्य खालामनायाखाय दैप्रासारनि अस्तित्व थैखांनाय आबुनि तात्पर्य आबुनि व्याख्या आबुनि इम्पोर्टेन्ट जदि जों बुजिना रोंजांगाखाय दिनै आरो नाच नायलायमानि जाति मुसुंलायमानि बाजि सौलायमानि कि फिलि थांनाय पाइ थांनाय हयतो सारिकनि बिसिंग खोनानि बिसिंग 5 बोसोरनि बिसिंग 2 बोसोरनि बिसिंग जन्मिले मरिते हइबे आजाइखै थैनानि नांनाय जों साइमानो थियाबा ओ टिप्रासा जाति गोष्ठी बुनि तलाव तंगमांनो चिनि राइट चिनि अधिकार मानिया सूचित वंचित अवहेलित अपमानित निर्यातित उन्मांनो जों पाइसिनाय आबनो केबो सुकागै मानलिया आबन बागै आं सानानि मुचुंमानि दिनै हाय सालजराव जे 1984 इंराजी 2021 माइनास 1984 हिंगाय 36 बছর রানিং চলেই তঙ্গো নক বিসিং নক বসা তাংজাক মানি গোটা রাজ্য ত্রিপ্রাসা 19 দফা ত্রিপ্রাসার মেজরিটি হংলিয়া বরং অধিকার মানলিয়া ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র जों लांचित वंचित अवहेलित अंशुका चिनि राइट अधिकार मानलिया
aboni bagai thangnani lama nok bisingo nok busa tangnani bagai chini purbo bokta Central Committee Party IPF tini অন্যতম অ্যাডভাইজারি মেম্বার সর্বানন্দ দেববর্মা সাই থাকা 1967 ইংরাজিনি সদর উত্তরনি কাইন্টাকে পাড়াও ক্ষীরোদ দেববর্মানি নখলাও ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি TUGS রাজনৈতিক দলকে তালা চাইকা যে রাজনৈতিক নিবিসিন তুই মুয়া চানাই গরক চানাই কবরক চানাই এডিসিস নাম নাই সিক্স সিডিলস নাম নাই কিন্তু বরকনি চবাক পাইমাবাই চবানো মোথাংনা বাগুই শত বরকনো ওয়ারেন্টি কই আলমনো দামানি ইয়াগলব আ মুভমেন্ট থাকিয়ানি বাগুই 1982 সিক্স সিডিল ন কাসমানি বাগুই 7 সিডিল হাইপনো থাকিয়াওই আন্দোলন খাইমানি বাগুই 1984 নি 23 তারিখ আগস্ট ভারতবর্ষনি সংবিধান 49তম সংবিধান কারেকশন খাই সংশোধন খাই 49 অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট খাইয়া কই ত্রিপুরা রাজ্য 7132.65 বর্গ কিলোমিটার নতুই ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসা এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল Yangte khaksa phaising pandao kok sana thangoi IPF ti bodilne haste tangphang mantri Mebar Kumar Jomatia saka Tinichil 19 तारिख अगस्त महाराष्ट्र आतमा साल पलाई लंगु sun khaimo pলাই ma khamu sindre mujudema rajbari mujudema ek IPF party udyog nagoi 19 अगस्त মোরা বিভিন্ন বান্ধে পলাই হচ্ছেন তুমি সরকারি ভাবে ঘোষণা খাইকা আগে মুখে দেমা তারপর বড় ছাড়াই দাও মুখে দেমা তারপর তুমি সুযোগ কথা মোরা যে বিভিন্ন বান্ধে পলাই নিতে কোনো সুযোগ রেখেছেন আবার তিনি কাহান ছাড়াই দেবা এরপর বোন ফারাই খাচ্ছেন বিভিন্ন বোন আলোচনা মুখে দেমা বর্মরা হাতে কদরমে থাকা আলোচনা মুখে দেমা এডিসি দেব প্রায় 43টা বর্তমান নয় এক্সাম হোম ফাইন্যান্স রান তেইনে পুলিশ নিপাতে যতটা মানে আবার সামনে ওকে সামনে চেষ্টা বাইরে উঠা তো পাবেন না সাইবা করে দেয় তাহলে যে প্রস্তাব পাস হয়েছে তিনি মন্ত্রিসভা বিল পাস করে হোক আমরা যে বিল হলো তুমি বিলের কথা হোক তিনি এডিশনাল বিল পাস লাইনে তামাক লাইনে ত্রিপুরা ত্রিপুরা কাউন্সিল লাইনে বিল পাস না এডিশনাল মুসলিম গ্রাস লাইনে বাগাই 30টা সিট তো মনে তিনি এমবিসি এমএলসি 30টা আমরা চল 50টা খাই নাই তোমরা আবার সম্ভব করতে কাজে স্টেটে 50টা সিট নাই 50টা এমএলএ নাই আমরা বই কিরো না ওখানে কথা কম করো এক মানে ত্রিপুরা যোগ পার্টি আইপিএফ দিনেলো বই সম্মান লোক তিনি যাও তার নয় আইপিএফ পার্টি গণতন্ত্র বিশ্বাসী গুণবহুতা হইয়া আইন বিশুদ্ধই যুক্তি বিশুদ্ধই जों हेमु কাজে এডিসিও 50টা তিনই এমএলএ ये राज्य बसुन राज्यको তিনি অগ্নি তমচিনি 20টা তমচিন খাটিজা এস তেরিজা 20টা রাজ্য তমচিন স্টেট এডিসি বসুন নাই 50টা নাই বসুন তিন নেতা বাতানা এমএলএ মারাইছেন 70 জন নেতা এমএলএ স্টেট বে এডিসি মিলে গই 70 জন এমএলএ তেল মান নাই যদি ওটা অংশ ও সব খাইতাম তার মানে ত্রিপুরা সেলাই yang 20 জন yang 50 জন 70 জন जों एमएलए 70 জন নেতা जों सिगां नाय सिगां दं
খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি ককথং চিনি খরাং তাং শালক কাইসা পান্ডানি বিসিংতে হাস্টানি ফেরাং মন্ত্রী ডেপুটি সিএম জিষ্ণু দেববর্মানি ইয়াকতে ফিয়গৈ রজাखा কতাল টেকনোলজিনি কাইথাম অফিशियल ওয়েবসাইট তে মোবাইল অ্যাপস मानजाखा हास्टे फेरां बेरेगनि दागिफां किरण गीते TSECL नि मैनेजिंग डायरेक्टर MHK ले आकाशं तांसालो वाइसाबाय काइसा पान्डानि बिसिंतै फियगै रजाखा कताल टेक्नोलॉजीनि काइथाम ऑफिशियल वेबसाइट ते मोबाइल एप्स बनमालीपुरनि विद्युत भवन तांनगर लुआजिजाक इंटीग्रेटेड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम विद्युत बंधु मोबाइल एप्स TSECL नि ऑफिशियल मोबाइल एप्स ते TSECL नि ऑफिशियल वेबसाइट कतालनो फियगै रखा हास्टेनि फेरां मन्त्री डेपुटी सीएम जिष्णु देबबर्मा पान्डाव हास्टेनि फेरां मन्त्री डेपुटी सीएम जिष्णु देबबर्मा नकारिबो मानजाखा हास्टे फेरां बेदेंनि दागिफां किरण गीते TSECL नि मैनेजिंग डायरेक्टर MHK li आकसं पान्डाव कक्साना थाङै हास्टेनि फेरां मन्त्री डेपुटी सीएम जिष्णु देबबर्मा साका विद्युत बंधु मोबाइल एप्स जल ख्लाइजामनि बागै लुकुरकटे इलेक्ट्रिक अफिसो फाइनानि नांगला तामनि बागै होनमानिले सिगांनि सिमिनो कताल हापां सावै फाइमानि बरक थांनानि नांगला हापांसे थांनाय बरकनि थानि ओ एप्स नि बिसिंतै निउ कानेक्शन कमप्लेन रेजिस्टार ते बिल डाउनलोड ख्लाइ माननाय होनै এটা দিয়ে কি করা যাবে মানুষকে অফিসে আসার কমিয়ে দেবে কারণ এই সরকার হওয়ার পরেই বলেছেন সরকার গঠন করার পরে বলেছেন গভর্নমেন্ট উইল গো টু পিপল উইল নট কাম টু অফিস না আমরাও TSL থেকে এটাই আমরা কি করেছি TSL অ্যাট ইয়োর ডোর স্টেপ আপনার দরজায় TSL সুতরাং এখন গ্রাহকরা নিজের মোবাইল ফোন ইউজ করেই অনেক কিছু করতে পারবেন ওরা বলেছেন কমপ্লেন করতে পারবেন পাওয়ার কানেকশন নিতে পারবেন কমপ্লেন করতে পারবেন নিজের বিল ডাউনলোড করতে পারবেন আর সুতরাং অফিসে আসাটা কমিয়ে দেওয়া এবং রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট বলেছেন আমি একটু সংযুক্ত করি যে রেভিনিউ ম্যানেজমেন্টে আমরা এখন বুঝতে পারি না যে কোথায় কী হচ্ছে কারণ আমি আগেই বলেছি রেভিনিউটা খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার যদি দিতে হয় রেভিনিউ জেনারেট করতে হবে রেভিনিউ ছাড়া পরিষেবা দেওয়া যাবে না ওটা কিন্তু লিঙ্ক আপ একটা পরস্পর নির্ভরশীল সুতরাং রেভিনিউ জেনারেশনের জন্য আমরা কি করছি এখন আমরা বুঝতে পারবো কোথায় কী বিল হচ্ছে ডিফল্টাররা কারা ঠিক না প্রিপেইড মিটার যখন হবে তখন আমরা দেখবো কেউ রিচার্জ করছে না বা 100 টাকা রিচার্জ করে 3-4 মাস চালাচ্ছে আগের ওর বিল কত ছিল সেটা সব মনিটরিং করা যাবে রেভিনিউ বৃদ্ধি করার জন্য এবং এই যে আজকে রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা করেছি 5 লক্ষ গ্রাহকদের উপকার হবে রুরাল সেক্টরে আমরা করেছি আবার এটা এক্সটেন্ড করে নিয়ে আসবো কোথায় আরবান সেক্টরে ঠিক আছে এবং আমার কাছে মধ্যে কমপ্লেন আসে বিলিংয়ের সম্বন্ধে পত্রিকায় প্রায় দেখি বিলিং বেশি হয়ে গেছে কম হয়ে গেছে সেই কমপ্লেনটা আর আসবে না অনেক সময় ঘরে বসে বিলিং করে হ্যাঁ এখন একটু মিটার রিডারদের ট্র্যাকিং করা হবে জিও ট্র্যাকিং করা হবে কোথায় থেকে বিলিং করছে ওরা ফটো বিলিং হচ্ছে মিটারে ফটো তুলে দেবে রিডিং নেওয়ার প্রশ্ন উঠো না কাগজে টুকে আর এখানে গ্রাহকও দেখতে পারবে ওর বিল কত হয়েছে ওর লোড কত লোড বাড়ানো দরকার কি নেই ওর বাড়ির ঠিক না সুতরাং গ্রাহকের হাতে TSL সব কিছু থাকবে গ্রাহকের হাতে কনজিউমার হাতে সব ইনফরমেশন থাকবে TSL ওর কানেকশন সম্বন্ধে এবং TSL এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে সুতরাং একটা হলো কমপ্লেন করতে হলে অফিসে যেতে হবে না অনলাইন করতে পারবে ওর মোবাইল দিয়ে বিল পেমেন্ট করতে পারবে ওর যে কানেকশন আছে সেটা কি অবস্থা সেটা দেখতে পারবে 2-3টা নামে কানেকশন থাকলে অনেকজনের মাল্টি কানেকশন থাকে দুজনের নামে সেটাও ইন্টিগ্রেট করা হবে সুতরাং এই যে আজকে করছি আমরা রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সেটা খুব উপকারী এবং সময়ের উপযোগী ঠিক না আমরা বলবো TSL এটি ডোর স্টেপ কিন্তু গ্রাহক বারবার TSL অফিসে যেতে হয় সেটা ডোর স্টেপ হলো না এবং গ্রাহকের সুবিধার্থে করছি এর সঙ্গে রেভিনিউ জেনারেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার মনে রাখবে সবসময় রেভিনিউ ছাড়া পরিষেবা দেওয়া যায় না বিদ্যুতের পরিষেবা রেভিনিউ ছাড়া দেওয়া যায় না কারণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নতি করা বহুত টাকার ব্যাপার সেটা ছোটো মোটো ব্যাপার না সেটা অনেক টাকা লাগে আমি বারবার বলি ত্রিপুরা রাজ্য সারপ্লাস বিদ্যুৎ কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনেক টাকা লাগে সেটা একটা বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য খুঁটি লাগে ট্রান্সফর্মার লাগে অনেক কিছু লাগে আইসোলেটর লাগে কন্ডাক্টর লাগে পোল লাগে সুতরাং এই পরিষেবাগুলি দেওয়ার জন্যই আমরা রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট করছি এবং TSL
অ্যাট ইয়োর ডোর স্টেপ, আপনার দরজায় TSTL, এই স্লোগানটা যদি শুধু স্লোগান নয়, আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি ককথং চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা তেবো হাস্তে হায়ং তে হা কতনি কক্তমা তুই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্র কক্তমাও হাইনা হাই ফাইদি নাইলা ফিরানো তিনি নি কক্তমা বখরগ্র তাং শালক খাতং খাজানি বিশিংতে এডিসি হাবাংনি সাকথার মুম্বাই খ্লাইজাকা ফিলতাম চার এডিসি মানমানি শাল পান্ডা পান্ডাও নারওয়াই বখরগনি মানজাখা এডিসিনি এডভাইজরি তে এডমিনিস্ট্রেশন রিফর্ম কমিটিनि চেয়ারম্যান মহারাজা প্রদীপ কিশোর দেববর্মা নারওয়াই অকরাংনি মানজাখা এডিসিনি সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া নারওয়াই মতমংনি মানজাখা এডিসিনি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা আকসং খাতং খাজানি বিশিংতি তাং শালাও ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট IPFT IWFT ইউথ IPFT আটিশা TPB IMWU তে TNE ni সাকথার মুম্বাই মানদেতে উদয় কবরারং নকলাও খ্লাইজাকা ফিল চিথাম ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট হো ডিমান্ডে পান্ডা অটো মালখুংনি নুখুং তানজাংমানি পাটি মুংনা তুইयै ককবাংলাইমানি পাটি মুংগ বুথারজাকা খরকসা অটো ড্রাইভার মুংলক্ষণ গোপী পাটি মুংনি ইয়াগল খরকনি বড় রংন রমখা পুলিশ রমজনে রং উংখা সুশান্ত বিশ্বাসতে চন্দন সরকার ফিয়াবা খারজাক পাটি মুংগ কুরুমজাকতে খরকসা বড় পাটি মুং ককটিশাল হর এয়ারপোর্ট থানানি আনন্দনগর আমসায় तांग शालक काइसा पांडानि बिसिंते हास्टनि फेरांग मंत्री डेपुटी CM जिष्णु देबबर्मानि याक्ते फियगै रजाखा कतार टेक्नोलॉजीनि काइथम ऑफिशियल वेबसाइट ते मोबाइल एप्स मानजाखा हास्टे फेरांग बेरेगनि दागिफां किरण गीते TSECL नि मैनेजिंग डायरेक्टर MH केले आकसं तांग शालक खातं खाजानि बिसिंते त्रिपुरा बदने साकथार मुंबाई मानदैते गुरमनि थों नख्लावो ख्लाइजाखा फिलथामचार एडिसि मानमानि शाल पांडा पांडाओ नारवाई बखरंगनि मानजाखा त्रिपुरा बदनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा नारवाई अखरांगनि मानजाखा एडिसिनि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा नारवाई मतमंगनि मानजाखा राजमाता बिबु कुमारी देवी MDC रुनेल देबबर्मा तै त्रिपुरा बदनि स्पोकपार्सन एडवोकेट एंथनी देबबर्मा आकसं खातुं खाजा
khazani bishingti tangshalo IPF ti Khwai district ni Shakthar Mumbai Khwai ni Purbo Ramchandra Ghat rung nokhlawo khlaijaka filchi tham Tripura Land State Court demand de Pandawa narwai okorangmi manjaka IPF ti ni haste tangphang Montri Member Kumar Jomatia Manjaka amsani MLA Prashanto Debarma IPF ti bodol ni tangphang yakchu advocate Mintu Debarma tei TNE ni haste azuk phangjak Gita Debarma akosong Tabu koktoma sukruboi Auto malkhungni nukhung tanjangmani pati mungna tuyei kokbang laimani pati mungo butharjaka khoroksa auto driver munglokhon gopi pati mungni yagolo khorokni bororokno romkha police romjanai rok ungkha susanto bishaste chondon sarkar phiaba kharjak pati mungo kurungjakte khoroksa borok pati mung koktisal horo airport thanani anandgonagar amsayo Sasalo airport thanani Anandgonagar amsayo auto malkhungni nukhung tanjangmani pati mungno tuyei auto malkhung sonai lokhon gopi bai kok banglaimani amsaini kisasuk borok o pati mungno tuyei paithago koktisal horo nogo phai auto malkhung sonai lokhon gopi no togui butharka khoroktam samusidra tangnai rok koktoma mankhena amsayo thangui sohikya airport thanani police pati mungni yagulo khoroknei borokno romkha police Romjanai rongkha Susanto Bishas te Chondon Sarkar Phiaba kharjak pati mungo kringjak te khoroksa borok pati mungno tuyei butharjangnai lokhon gopini buta saka auto malkhungni nukhung tanjakmani pati mungno tuyei buphayung lokhon gopino nogo phaiei togui butharka khoroktam borok hnai তার এই গাড়ির উপর টাকা চালাইছে পরে তারা সহ্য করতে পারছে না তারা মাইকিং করছে তার লগে আবার চলাফেরা করতো পার্বতী বাকি হিসাবে যার গাড়ির ফুটটা কাটছে তার নাম কি তার নাম লক্ষণ গুপ আচ্ছা কারা মারছে সুকান্ত বিশ্বাস সুবল বিশ্বাস মিটু দাস ঘটনা কি সরকার মিটু সরকার কি দিছিল ঘটনা একটা বলছো ঘটনাটা আপনার গাড়ির কইছিল কি বয়া দিছে যে তুই মনে করছ আমার গাড়ি এটা কে কে কারে কইছে এটা লক্ষণে কইছে ইয়রে সুকান্তরা আচ্ছা এ দূরে কইছে যে তুই আমার গাড়ির ফুটটা কাটছ এর দূরে কথা তারা এই পরে হই তারা দুদিন পরে কাজে লাগলো কবে হয়েছে ঘটনাটা আপনার হয়েছে পরশু দিন আচ্ছা মারছে কবে মারছে কালকে রাত্রে আচ্ছা কি হয়েছে আপনার কি আয় দেখছেন আমরা তো আমি আয়া স্যার মরা পাইছি আপনার কই আসলেন আপনি আমি আসলাম স্যার ওই এখানে কালী পুজোর গেছিলাম একজনের লোক আসলাম মানে একটু ওই শিবের মেলা দিয়েছে কি কালী মানুষ আছে একজন কন্যার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করছিল কন্যার বাড়িতে নিমন্ত্রণ থেকে আয়া দিয়ে এমন ঘটনা বাড়িতে কেউ ছিল না না বাড়িতে আমার মা আসছিল ওই সামনের বাড়িতে গানে আসছিল তো আপনারা কি দেখছেন মানে যখন খবর পেয়েছেন আমরা আয়া দেখছি স্যার মাইরে টেরে গেছে গায়ে বোঝা পার্বতী পাখির কয়েকজনে কইল যে তারা গেছে গা মাইরা কিভাবে মারছে বলে আপনারা মনে করতেছেন ওই তো গাড়ির ফুটটা কারণে কইছে যে এই কারণে আচ্ছা আর কিছু না স্যার আচ্ছা কিভাবে মারছে কিভাবে মারছে আপনার এখানে কাঠের ফাইল পাইছিল আয়া স্যারেরা আর গলার মনে টিপ দিছে আর এই জায়গাটা একটা বাড়ি দিছে কানের ফুটি যায় ক্ষুদ্র ফাড়াই লেছে আর এখানে একটা টুবলা বাড়ি দিছে এখন আপনারা কি চাইতেছেন আমরা অনেক মা তো কইতেছে যে আমার পোলারে মারে লেছে আমি সারা বছর জেল দিতে আপনার নাম আমার নাম অজয় গুপ আপনি কি হন ভাই Parti mungno tuyei murder case ni FIR naharoi parti mungno saitogoi naitogoi tongo police hini shaka additional SP Priya Madhuri Das গতকাল রাত্রি আনুমানিক 11:30 নাগাদ এয়ারপোর্ট থানার একটা ইনফরমেশন পাই যে অনঙ্গনগরস্থিত একটি বাড়িতে একটি যুবক প্রায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে অ্যাকর্ডিংলি এয়ারপোর্ট থানার ওসি এবং অন্যান্য অফিসার্সরা সেখানে ছুটে যায় এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পারে একটি যুবক তার নিজস্ব বাড়িতেই শুয়ে আছে অত্যন্ত রক্তাক্ত জখম অবস্থায় আমরা পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলি এবং বলে জানতে পারি যে আজকে সেদিন গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ এই যে ভিকটিমের একটা অটোকে কেন্দ্র করে তার বন্ধুদের সাথে একটি বিবাদ তৈরি হয় এবং সেই বিবাদকেও কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে মারামারি হয় এবং ধারণা করা হচ্ছে যে সেই মারামারির সময়ই হয়তো এই আমাদের কেসের ভিকটিমের মৃত্যু হয় এই মুহূর্তে আমরা দুজনকে এই কেসের কানেকশানে দুজনকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হই এবং এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একটি মামলা আমরা রুজু করেছি যার নাম্বার হচ্ছে 66/2021
এবং এটা মার্ডার কেস আমরা নিই। আমরা আসামি 2 জনকে আজকে কোর্টে প্রেরণ করছি এবং পুলিশ রিমান্ডের জন্য আবেদন জানাবো, যাতে আমরা এই ঘটনার সাথে আরও জড়িত অন্য কেউ আছে কিনা সেটিকে জানতে আমরা সক্ষম হই। যে মারা গেছে ওর নাম কি? যে মারা গেছে তার নাম হচ্ছে লক্ষ্মণ গোপ, সে অনঙ্গনগর তার বাড়ি এবং পেশায় অটো চালক ছিল। আচ্ছা, কিসের জন্য ওনাকে খুন করা হয়েছে বলে আপনারা ধারণা করছেন? তার যে পরিবার পরিজন ছিল বা অন্যান্য সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স যারা উইটনেস যারা আছেন তাদের সাথে জানতে পারি যে ভিকটিমের একটি অটো ছিল সে, এবং এই অটোটার মধ্যে একটু ড্যামেজ হয়েছিল কিছুদিন আগে, এবং সেটাকে কেন্দ্র করেই তার পাড়া প্রতিবেশী ছেলেদের যুবকদের সাথে তার একটা বিরোধ হয়। সেই বিরোধকে কেন্দ্র করেই গতকাল সন্ধ্যায় একটা মারামারি হয়েছে এবং ওটার তো সম্ভাবনা ধারণা করা হচ্ছে সেই ওইখানেই মারামারির জেরেই এই যুবকটির মৃত্যু হয়। আচ্ছা, যাদেরকে গ্রেফতার করেছেন তাদের নাম কি? তাদের নাম হচ্ছে সুশান্ত বিশ্বাস এবং চন্দন সরকার। আচ্ছা, তারা কি করে? এরা একজন হচ্ছে ব্রং মিস্ত্রি, আরেকজন আপনার অটো চালক, এবং এরা মৃত যুবকটির সাথে তারা একই বয়সী প্রায়, তারা তাদের বন্ধু স্থানীয়ই ছিল। আচ্ছা, কি ধারায় আপনারা কেস গ্রহণ করেছেন? এই কেসটি এই মুহূর্তে নথিভুক্ত করা হয়েছে 448, 302 এবং 34 আইপিসিতে। তাং সালো রমজাংনাই খরং নিনো হাংকর দরবার নগরটি শাখা এয়ারपोर्ट থানাनि पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरांग। जे नाहार मंगो टीटीए एडिशनल सुनामुति सामानि आजरानि मंत्री बखरक इंदिरा गांधी फियाबा आबनि बोथाय माजाया तिप्रा सारक बरकनो तनि जाखा गारै तां सालो हास्टे कांग्रेस तांनक बुसकांगो लोवा जिजाक फिलथाम चिजार एडिसि मानमानि सालिया जांमानि जरावो कक साना थांगै अबहायनो कक साका हास्टे कांग्रेसनि आजुकफां बिजुस कान्ति बिसास 23rd August टीटीए एडिसि सिनिमं मानमानि साल आ सालो हास्टे कांग्रेस बदलनि लोवाजि मुंबाइबो कांग्रेस तांनक बुसकांगो ख्लाइजाखा फिल्टाम चिचार एडिसि मानमानि साल पान्डा हा कतनि गोजा मन्त्री बखरक इंदिरा गांधी नि मांगपिलिओ खुम्बगै बन बरम याफारका हास्टे कांग्रेसनि आसुकफां बिजुस कान्ति बिसासनो खबै बदलनि गुबुन अजमा रक अबनि यागुलो कक तुमा थुमनाय रकबाय कक साना थांगै हास्टे कांग्रेसनि आसुकफां बिजुस कान्ति बिसास हाका जे नाहार मुंगो टीटीए एडिसिनो सनामुइति सामानि आ जरानि मन्त्री बखरक इंदिरा गांधी फियाबा अबनि बोथाय मासाया तिप्रा सारक যত বেরামনো তিপ্রা সারং তনি জাখা কারে হই। আমরা করছি এমন দিনে ত্রিপুরার 6ষ্ঠ তহসিল মোতাবেক এডিসি স্থাপিত হয়েছিল। আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উনি ত্রিপুরার ব্যাপারে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে উনি বুঝতে পেরেছিলেন জনজাতিদের অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়েছে। ওরা সংবিধানের স্বাদটা পাচ্ছে না সত্যিকারে। তখন উনি মনে করেছিলেন 6ষ্ঠ তফসিল মোতাবেক টিটিএডিসি গঠন করলে পরে ট্রাইবেল এরিয়া তথা জনজাতিকে উন্নয়নের জন্য সংবিধান মোতাবেক যে অধিকারগুলি এগুলি সরাসরি তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যাবে। সেই জন্য 6ষ্ঠ তফসিলের আন্ডারে টিটিএডিসি কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল ইন্দিরা গান্ধী যে চিন্তাধারার ভিত্তিতে এডিসি 6ষ্ঠ তফসিল উনি দিয়েছিলেন, 6ষ্ঠ তফসিলের আন্ডারে ত্রিপুরাতে টিটিএডিসি গঠন করেছিলেন, সেটার সুফল পায়নি জনজাতিরা তথা টিটিএডিসি অঞ্চলে যারা বসবাসকারী তারা সেটা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ওদের যে পাওনা সংবিধানের 6ষ্ঠ তফসিল মোতাবেক সেটা ওদের কাছে পৌঁছেনি। এরপরে সরকারের বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসছেন, কিন্তু দেখা গেছে যে উদ্দেশ্যে টিটিএডিসি গঠন করা হয়েছিল সেটা সফল হয়নি। তারা সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।
সেই জন্য আজকের দিনে আমরা এই দিনটিকে স্মরণ করছি। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাবো, ষষ্ঠ তফসিলের আন্ডারে যেসব সুযোগ সুবিধা তাদের পাওয়ার কথা, সেই সুবিধা এবং অধিকারগুলি যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সরাসরি এডিসিতে যাতে তাদের যে প্রাপ্য টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সেই টাকাটা সরাসরি এডিসিতে পাঠাবে। না হলে এই উদ্দেশ্যটা এডিসির ওদের যে ক্ষমতা ভোগ করার কথা সেটা কোনোদিনই হবে না। সব সরকারই ওদেরকে বঞ্চিত করছে, বামফ্রন্ট করেছে, বিজেপিও করছে। এবং এটার থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে একমাত্র সরাসরি যে বরাদ্দ টাকাটা সেটা এডিসি যাতে পৌঁছে দেয়, আমরা সেই দাবি করছি আজকে এবং ইন্দিরা গান্ধীকে স্মরণ করছি। রাজখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথং চিনি খরাং তিনি নিকক্তমা আসাক জরাতেইনো তেবো হাসতে হায়ং তে হা কত নিকক্তমা সাইমানা বাঙ্গৈ চয়াবই নাইতংদি চিনি খরাং Jampui, the place of eternal spring, beside the conspicuous sunrise view, the green forest of Jampui Hills have a lot more in store. The forests, amidst the blooming nature, is a home to various species with eye-catchy surroundings that can tranquilize the onlooker. The Bethlingship hill terrain, covered under the green carpet of grass, have a serene ambience which is truly enchanting. The glory of Jampui Hill finds its perfect ode at Eden Lodge, which welcomes the avid traveler. Let's visit Jampui to unfold enigmatic scenic vista